Yo, what's up guys? For today's video, for today's vlog, ay maglulubo kami ng mais guys. So shoutout sa atong mga kahigalaan na mga ating mga kaibigan dyan guys. So paki-share na at paki-follow ang ating Facebook page guys, Tedemix Vlog, at saka yung YouTube channel natin. So shoutout nga pala sa ating mga kasama ngayon na si Cyperus, at saka si Christopher Diquito guys. So kami po ay naglulubo guys. So para may maibilad at may maipagiling. So ito na po guys, oh. Ang bilis ni Christopher guys, oh. Grabe guys. Napakaangas guys. Oh, ang angas ng mukha guys, oh. At si Cyperus guys, oh. Baliwala lang sa kanila guys yung pagiging yung guys, oh, yung ganyan guys. Oh. Oh. Basic na basic lang yan guys. Oh, ayan guys, oh. Kitams nyo yan guys. Oh, sa video natin ngayon guys. Ayan guys. Oh. Magbumukbang tayo guys. Mukbangin natin to guys. Ito guys. Ha? 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 Ayan guys, oh, nagmukbang siya guys, oh. Napakaanghang guys. Grabing mais na to guys. Napakaanghang. Solid. Solid Cyper guys. Di niya kaya guys. Mahinang nilalang lang to guys. Oh. Cyper guys. Oh. Tignan natin Cyper guys. Oh. Wale. May pa si Christopher guys, oh. Napakaangas guys. Parang siboy tapang guys, oh. Per, sige na. Pakitaan mo sila, Per. Sige na. Oh. Oh. Yan guys, oh. Tignan mo yan guys, oh. Oh. Ito guys, oh. Oh. So, tanawa guys, oh. Ang angas guys, oh. Pagkita ka dito, sige. Sige. Oh. Napakaangas guys. Hindi niya kaya guys. Napakaanghang ng mais na to guys. Grabe. Nakwarto namin sa guys. Doon sa, saan to? Ay, dapit? Barangay, ha? Barangay Tanod daw guys. Shoutout nga pala guys sa ating mga solid na mga supporters guys. Sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Ayan, maraming salamat. Happy 3,400 followers na po tayo guys. So salamat sa inyo guys. So ito guys, hindi kami ang nag-harvest nito guys. Kay wala man kuha to guys, nag-duty man kuha to guys. So mutong wala ni kakuhanan ni kagatabang guys. So thank you sa inyong pag-follow guys. Paki-comment na nga po guys kung saka bago ka pa lang sa ating YouTube channel guys, is paki-subscribe na, paki-click the subscribe button guys, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa ating video guys. So hanggang dito na lang ang ating video guys. Oh, ayan, oh, ang angas ni Tupper guys, oh. Wala, grabe. Ayan guys. Oh, makikita natin ito sa YouTube channel. Napakaanghang nito guys. So hanggang dito na lang ating video. Peace out.